Saya lihat guys, ini bener-bener yang banyak banget dan nggak ada yang ngambil loh, bener-bener. Karena ini belum hitam juga ya. Kalau hitam baru banyak yang nyari. Dan anak-anak sini tuh kayak banyak gitu. Mereka nyari-nyariin. Cok burda cok. Senbak madi. Ye ye. Çok güzel ya. Çok tatlı. Ben çok seviyorum Rüzgar. Güzel. Biraz yavaş ya. Biraz yavaş.